ሰላም ክቡራት ፋሚሊ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ተከታተልቲ ከመይ ኢኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከም ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮኑለይ ናይ ኩሉ ግዜ ተምኔተ እዩ። ክቡራት ፋሚሊ እምበርካስ ናይ ሎም መዓልቲ ከዓ ብጣዕሚ ዘሕዝንን ልኽትሪኦ ብጣዕሚ ዘደንግፀካ ምስሊ ሒዘልኩም መፅአ ማለት እዩ። ክቡራት ፋሚሊ ቅድማ ናይ ቻናል ሓዲሽ ዝኾንኩም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ነግበርኩም ቤተሰብ በይሰይ ከዓ ከምትሉ መድሃናት ሪኢትኩም ኣይፈለኒ ክብል ይደሊ እምበርካስ ሎም መዓልቲ ከምዚ ኣብ ምስሊ ትሪእዎ ኣለኹም ስደተኛ ሓፍትና ብሰብኣያ ወይ በፍቃርያ ዝበፅሓ ግፍዒ ብጣዕሚ ዘሕዝንን ዘሰንብድን ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ገፃ ኣብ እንግድዓኣ ብጣዕሚ ማርያምን ህዝሲ ማራይ ኣንስ ደንጊፀ ንእሽተይ ነዝኳ ስምዒትካ ተቆጣጢርካ ምንጋር ለሎ ስለዝኾነ እየ ዝናገርኩም ብጣዕሚ እካ ትሓዝን ብሕልፊ ጓል ተንስተይቲ ኮይንካ ካማኻ ጓል ከምዚ ኢላ ገፃ ሓዊጡ ማገራ ሓዊጡ ክትርኢ ከለኻ ብጣዕሚ እካ ንባዕልካ ትድንግፅ ማለት እዩና ብጣዕሚ እዩ ዝገርም። ምክንያቱ ኣባእሲ ኣብ መንጎ ፍቅርን ኣብ መንጎ ሓዳርን ከጋጥም ይኽእል እዩ ግን ቀስ ብቀስ ፈቲሕካ ምስዳድ ወይ ከዓ ምሳኺ ክነብር ኣይደሊ ኢልካ ቀስ ብቀስ ምፍልላይቲ ሰላም መንገዲ እዩ እምበር ሓደ ፍቃሪካ ወይ ሓደ በዓል ሓዳር ኢኻ በዓል ሓዳር ዝገበረካሲ እንድዒ ማርያምን ብጣዕሚ ይጨካን እምኸዓስ ስደተኛ ኮንካሲ ኣብ ስደት ኮይናስ ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮሲ ብዙሕ ኢና ፀርና ንኸድ ሓቂ ዘረባ ማለት እዩ። ናፍቕ ሓደ ጎቦሞ ብዙሕ ነገር ኣብ ርእሲ ናፍቕካ ናይ ቤተሰብካ ብዙሕ ነገር ትሰምዕ ሓዘን ትሰምዕ ቤተሰብካ ይጉድአካ ሓውካ ይጉድአካ ወላድካ ይጉድአካ ብዙሕ ነገር ግን ዓውልካ ዘይትናገሮ ዓዲ ዓውልካ ዘይትነፍሰሉ ጭንቀትካ ኣብቲ ስምዒታዊ ዝመፀካ ዋዒልካ ዘይትወኽየሉ ዓዲ ኢና ዘለና። ምክንያቱ ደገ ይመፅእ ሓደ ሰብ ዕድል ዘለዋ እየን ደገ ልመላለስ ተመላላስ ይሰርሓ ገለ ንፋስ ዝወዓን እምበር ብዙሓት ኣሕዋትና እውን ንፋስ ዘይረኽባን ሰባት ኣለዋ እየና ብዙሕ ጭንቀት ብዙሕ መስዋእቲ ብዙሕ ፈተና ሕሊፍና ላኸድና ኣብ ስደት ኮይናስ ከዓለ ብሰብኣይ ካልኣክል ወይ ከዓ በፍቃሪ ካልኣክል ከምዚ ጌርካ ብድዒ ኣብ ጓል ተንስተይቲ ብጣዕሚ እየ ልሕዝነካ ማርያምን ብጣዕሚ እየ ኣነ ሓዚነ ምክንያቱ በቃ እንድሕር ዘይተስማዕማዕካስ ቀስ ብቀስ ምፍታሕ ዘሎ እዩ እምበር ከምዚ ጌርካ ዓንደፍትካ ክትፅይቃስ ወይ በስመ ኣብ ጨካን እዩ ማርያምን ብጣዕሚ እየ ሓዚነ ኣነስ ፋሚሊና ሓደ ነገር ከዓስ በቃ ብጣዕሚ ልሕዝነካ ነገር ኣብ ስደት ኮይንካስ ከመይ ጌርካ ካል ጓል ተንስተይቲ ደፊርካ ክትወቅዕ ወላ 10 በደል ይሃሊ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብዙሕ ንብድል ንኽእል ኢና ሓደ ነገር ብዙሕ ኣሎ ዋላ ካብ በዓለይ ጀምሩሲ ክንመላለስ ንኽእል ኢና ኣብ ለይቃዕምና ዋላ እሱ ዋላ ሕማቅ ገይሩ ይግበር ብዘየገድስ ምስ ኣይ ምምልላስ ኣይቃዕምና ግን ቃዕምና ብመልሓስ ንመላለስ ንኽእልና ግን ዋላ ተመላለስና ከምዚ ጌርካ ዓንደፍትካ ክትፅይቕሲ የብልካዮ ምክንያቱ ንሕና ረቀቕቲ ኢና በቃ ደቂ ኣንስትዮ ባህርያትናሲ ብጣዕሚ ይቀሊል ምክንያቱ በቃ ቃዕሚ ይሃልየና ኣይሃልየና ምንጋር ብቻ ኢና ንኽእል እና ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተይ ግን ካባና ንስኻትኩም ስለዝሕዝኩም ንስኻትኩም እውን ኩሉ ነገር ትኽእሉና ዘለኩም እንድሕር ዘድልየኩም ኩሉ ነገር ተፃዊርካ ምሳይ ክትከውን ትኽእል እያ ኢልካ ምሕላፍ እንድሕር ምሳኻ ክትከውን ዘይትኽእል ከዓ خلاص እዚኣሲ ኣይተድልየኒ ምሳይ ክትከውን ኣይደሊ ዓንደፍታት የፀየቁ ምስ ዳዳ ይሕሸኒ ኢልካ ሓሲብካ ባዕልኻ ቀስ ብቀስ ኣፍቃሪካ ክትፈትሓ እዩ ዘለካ እምበር ከምዚ ጌርካ ዓንደፍትካ ክትፅይቃስ ኣይብልካን። ሓደ ነገር እንድዒ ብዙሕ ዝኳ ልዋቃዕ ሰብ እኒኦ ክብል ይኽእል ምክንያቱ በቃ ድሕሪ ኣተሓሳስባ በቃ ምንም ዘይትፈልጥ ኢልካ ሓደ በቃ ፋራ ሰብ ተኾይኑ ኢልስ ወይ ትወቅዕ ዝህዝ ሰዓት እምበር ሎሚ ምርዳእ ቀስ ብቀስ ኣሎ እቲ ግዜላ ተለዋዋጢ ስለዝኾነስ ብበትሪ ኣይኮነ ከዓ መፍትሒ ዝኾነ ይኹን ፀገም ከጋጥመካ ከሎ ዋላ ሓዳር ዋላ ፍቅሪ ብበትሪ ኣይኮነን መፍትሒ ታማ ቀስ ብቀስ ብምርዳእ ቀስ ብቀስ ተፈቲሑ ፅቡቅ ናብራ ትነብር ትኽእል ኢካ ብሓባር እንድሕር ክፍታሕ ዘይከኣለ ከዓ خلاص ምሳኻ ዝኸውን ሰብ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ለኣፈቲሕካ ወይ ልኡ ፈቲሕኪ
مسخا زخد سب مرأي تزقاللا امبر أوزها الساعات اللي سويتكم زجيرو زوق ساي ندي مريم أنا رأسي ولا يزبل مخنياتس بك أمنا ما يفلتي سويلو دفن ولا فرات هون بي كم زجير كموقع لسيت موقع خاص عند افتخاصات تصيق مخاص سدتين ولا زهول فتنا تحلف سدتين نافق حادقة حزن ولدا حزن بيتسا حزن بزوح فتنات تحل قالت نشتي تأسدت كوينكا كم زجيركا موقعها بطعمي كبديو مريم زجير أملاك حلفيها وكبك با بسمع أفور زلوا يوم مخنيات بزح نجار كقات مخليو بقى لي مسمع مع لي مرجع بزح نجارك بزي من مخنيات لكو خوعك يخلي حد ودي جن بزح ولا تأجمي هالي ولا بزح مشكلة يهالي جن قص بقص تصدقيني ركم بركم زجيرك عند تاخد صيغة بالكاي مقعد قلت نشتيتي حفت خاي بالكاي مالتيو ويردوا خاي تذكري مالتيو كذي حسابا كم جاء جيرك على سويتك عند فتاة أيك يعني إخا حفتك كم أجيرو سواء عند فتاة أي واسي تبو سمعت هي سمعك بيانس بطعمي كاتوش تخيل نا يا بيت سب نحنا نأكل بقى مريم أنا بقى خافدي هم قلي لأن مصر هواس بس ما بطعمي بقى كبدي بقى مسخالي خونسا بثري وقعها مفتح زي كونسي قص بقص بقى مفتحس صدق أي حاجات أي خونان هم زجيركا دكانشتي عين بدل مريم بس ما بقى خبدي بحلفه وسدس زيسي بقى توقع خاص وعي الكونسي أي تركي وعي الكاس أي تركي وعي الكالهون يكون نجر سمعتك أي تجلسينا أو سدس زيل دكانشتو ممكن هاني مبر دكانشتو هم زجيركا بدع مفتر أو يجي جايو ምክንያቱ ቦታት መርጽካ ሁሉ ነገር በቃ አዓድስካ ተተወቃዕካ ተተጸፋዕካ ለወለድካ ኸድካ ትነፍሶ ደገካ ወጽካ ትነፍስ ብዙሕ በቃ አስደት ግን ካብዲ ሁሉ ነገር ሽኳ እንደካም ዝገርካ ብዙሕ ግፍዓት ረኺብካሲ ንእሽተይ ወይ ሓውካ ወይ ቤተሰብካ ተጎዲእኳስ ዓውልካ ዘይትወኽሉ ውሽጥካ ሕረር ላልካ ብደግካ ስንኻ ከምስላልና ንሕፈለና ሁሉ ነገር برناي سدت نورا كبدي قلل أيخونن مالتيو كودا ما حد نجر تادي خل دليل دقنش تحواتي كب على جمر مالتيو أي حد نجر سدت إلى ما يمتينا كفت على ما قاسي مسخازو هون ودي ما مرات مخنياتو بقى على دي كل نجر حلفنا توسد اللي خلو أنا سي بزح نجر ولا هز تزاراوي تخوين أنس حلفني خلو شلل كلامني خلو بقاستي بقى موزيس كنبر يخلي الكات أمامين كاتوصلو ساعته اللي كاتوصنبر دي أنا بتعمي كودني مخنياتسي ولا بتعلا ما ودي خاف أرخ الجمر حدار الجمر دس هالو أخواني جن بقى عندي نعم عالتو قداري سوي كعب من تاي عينت كام زقات أمام قاتو زعامي قلتي لي مزراو بتح ولا في فيسبوك لين قلت نجار يرخوكي بقام تأيو وعوان تأي رخيوا بمتأي قات موازل بزحين وكي جن ولا زقات أما يقات ولا بزح نجار بدعت جوار ولا بزح نجار تربش كم زي عينت جير كام أتقط كاب فيديو بقى مريم متعمي خابيد منياتو بزح نجار ولا نجاجنا خيمنا دق نشتي جن بقى شلل مالك قالوا دق توعتي حواتي إمكم زجركم توعو مريم فتحكم صدق قلال يانا كم جبركم دقنشتي حواتكم عيتكفو عيتبدرو اما قعس اسديت كوينكا وعلكا زيتو خيلو وشتك حررنا على دقها 5 يوز سديت زينا واي كبدي بقى مريم محسوي حبو منم كليك إلينا بحسب زغير املاقي هاو كمبركم زغير كالقوال تنشتي عندفتا تصيق بسمو ጨካኒው እና በጣም ሐዚነ ፋሚሊ በጣም ማለትው በቃ ዝገበር አምላክ በሁላ ሁሉ ምሕረት ይወርደን ነበር በጣም ለሕዝነካ ነገር መኻስ ብትተአምኖ አፍቃሪካ ብትአምኖ ሰይካ ከም ዝገርካ ዓንደፍትካ መጽያ ከቢዱና ዝገበር አምላክ ሳኻ ያቀለላላ ምክንያቱስ በቃ
ዝጋብር ኣምላኽ ይመሓረን በር ማር ራእያ ተሕዝነካ ትገጻ ከም ትርእይዎ ኣለኹም እዙ እንግዳዓ ኣኻ ከም ትርእይዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ለሕዝነካ ትቃንዛ እውን ይኣኽላ ብዘ ሰዓት መክዓብ ስድስት ኮይንካ ከቢድዩና ዝጋብር ኣምላኽ ምሳይ ይኩን ክብል ይደሊ ኮራት ፋሚሊ ካብ ከምዚ ሰይጣናዊ መዓልቲ ድማ ይምሓረና ለኩላና ብሕልፋ ሓዳር ፍቅርሲ በቃ ሰይጣናዊ መዓልቲ የውዕለና ዝጋብር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ የማን መንገዲ ምርሕና ክብል ይደሊ ማለት ዩና ኣብ ፍቅሪ ከዓ ብዙሕ ነገር ግጭት ብዙሕ ነገር ጽልእ ከጋጥም ስለ ዝኽእል በቃ ሓዲእኻ ሸለል ማል ምኽኣል በቃ ሓዲእኻ ብሕልፊ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተይ ሸለል ክትክእሉ ኣለኩም በቃ ቀዲምኩም ላብ ስምዒት ክትኣትየውልኩም ንስኻትኩም ካና ትሕሹ ንስኻትኩም ክመውስኡን ትበሃሉና ሰብኣይ ከዓ ኩሉ ነገር ስምዒቱ ቆጻጽሩ በቃ ሸለልትነት ዝኽእል እዩ ሰብኣይ ዝበሃል እምበር ሰብኣይ ኮይኑ ኣብ ስምዒታዊ ኣትዩ ከምዚ ጌርካ ዓንደፍትኻ ክጽይቕ ለሰበይትኻ ወይ ለፍቃሪትካ ከቢድ እዩ ማርያምን ሰበይቲ እዩ በቃ ከምዚ ዓይነት ሰብኣይ ዘይኮነ ሰበይቲ እዩና ለሰበይትካ ምውቃዕ ከቢድ እዩ በቃ ናክትሓድግዎ ብትሕትና ኣለዎም ማለት ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተይ ካብኡ ድማ ላብ ስምዒት ምእታይ ቀለል ኣይኮነን ብጣዕሚ ከቢድ ቅድሚ ላብ ስምዒት ምእታይ መረጋጋዕ ኩሉ ነገር ክኾን ደይኸውን ናልካ ሸለልትነት ምኽኣል ይኽእል ይደለይና ብጣዕሚ ለሕዝነካ ነገር እሞ ዝጋብር ኣምላኽ ካብ ከምዚ ዓይነት ይመሓረና ክብል ይደሊ ኮራት ፋሚሊ ባርካት ናይሎም ማዓንቲ መደበይ እዚኣ ትመስል ብካሊእ መርያ ክሳብ ዝመፅኩም ከዓ ናይ ቻናሌ ሓዲስ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ኩኑ ቤተሰብ ካብኩም ትልሙዳና ዘርእይትኩም ኣይፈለኒ ክብል ይደሊ ትገበሩ ዘለኹም መበርታዕ ከዓ ካብ ልበየ ዘመስግን ይቀኒየለና ወልክ እየ ይመችኩም